Sí. Monseigneur Martin, quand vous voudrez. Très bien, donc je reprends en sachant, Clara, qu'on garde quelques minutes pour la fin, en fait, Sí. pour conclure. Sabemos que vamos a conservar, a conservar o guardar algunos minutos al final para concluir. Pero retomo más o menos el mismo punto en que dejé en la charla anterior. Donc je vais reprendre le chemin A retomar el camino de l'illustration. de la ilustración para compartir la pantalla, Carola. Voilà, donc nous avons abordé juste avant toutes les différentes conditions subjectives pour la guérison. Hemos visto recién todas las condiciones subjetivas para la curación. Pour nous ouvrir de manière optimale à l'œuvre de l'Esprit Saint en chacun d'entre nous. Para abrirnos de una manera óptima a la obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Et que bien sûr, tout ce travail que nous rappelons maintenant, y seguramente este trabajo que ahora recordamos, dans la perspective de l'école des pères et des mères du désert, en la perspectiva de la escuela de los padres y las madres del desierto, n'est pas à opposer à tout un travail thérapeutique, no hay que oponerlo esto a todo un trabajo terapéutico, psychologique ou corporel, psicológico o corporal, tel que les approches contemporaines peuvent nous le proposer aujourd'hui. Tal como nos lo pueden proponer los enfoques contemporáneos. Comment envisager cette approche holistique de l'être humain? ¿Cómo acercarnos al ser humano de esta manera holística? En intégrant toutes les différentes approches, integrando todos estos diferentes enfoques, qui à la fois permettent de refaire circuler la vie dans nos corps, y al mismo tiempo permitir que la vida circule en nuestro cuerpo, de dénouer les nœuds de notre psychisme, desanudar los nudos de nuestro psiquismo, et de vraiment réorienter notre humanité vers la source de tout ce qui vit et respire. Y orientar toda nuestra humanidad hacia la fuente de todo lo que vive y todo lo que respira. Et aujourd'hui, à travers ce que nous vivons tous, y hoy a través de todo lo que vivimos todos, en hébreu par exemple, en hebreo por ejemplo, le mot de coronavirus, la palabra coronavirus, corona, la couronne, corona, la corona, vient du mot keren en hébreu. Viene de la palabra kerem en hebreo. Qui veut dire la corne animale. Que quiere decir el cuerno animal. Comme si ce que nous vivions aujourd'hui à travers le coronavirus, como si lo que nosotros viviéramos hoy a través del coronavirus, comme adversaire ontologique, como adversario ontológico, venait interroger toutes les fausses couronnes dont nous nous sommes parés. Viniera a interrogar todas las falsas coronas de los que nos hemos unido. Toutes ces couronnes d'intelligence, d'un savoir, todas coronas de inteligencia, de un saber, une forme d'impertinence, l'impertinence de l'être humain faisant fi des lois de la vie. La impertinencia del ser humano sobre el hilo de la vida. Comme s'il fallait que toutes nos fausses couronnes aujourd'hui tombent. Como si todas nuestras falsas coronas hoy cayeran. Pour que nous retrouvions notre couronne royale. Para que encontráramos y volviéramos a encontrar nuestra corona real. Cette filiation royale d'enfants de Dieu. Esta filiación real, de la realeza de hijos de Dios. Le mot Covid. De la palabra COVID. S'articule, ou en tout cas se conjugue avec le mot hébreu kavod. Se conjuga con la palabra hebrea kavod. Et qui veut dire la gloire de Dieu. Que quiere decir gloria. La gloire de Dieu. Gloria de Dios. Comme si en creux de tout ce que nous vivons, como si en el hueco de todo lo que vivimos,
il y a tout un chemin de retournement à accomplir. hubiera todo un camino de retorno, de conversión que hay que cumplir. Le nombre 19, Covid-19, La cifra 19, COVID-19. 19, la lettre Kof en hébreu, Kof, 19 es la letra Kof en hebreo, qui signifie un cordon ombilical. y se relaciona con el cordón umbilical. Entre le ciel et la terre. Entre cielo y tierra. Hein, ce cordon ombilical qui est plus que jamais important aujourd'hui. Ese cordón umbilical que cada vez es más importante hoy. À retrouver nos racines célestes. Para reencontrar nuestras raíces celestiales. Nous avons un vrai choix de vie aujourd'hui à faire. Tenemos una elección de vida que hacer hoy. Comme si le processus de guérison, como si el proceso de curación, dans cette conversion intérieure, en esta conversión interior, nous invitait à retrouver notre nature originelle. Nos invitara a reencontrar nuestra naturaleza original. En effectuant le mouvement inverse. Efectuando el movimiento inverso. Et en détournant toutes nos facultés intérieures. Y dando vueltas todas nuestras facultades interiores. Pour les réorienter vers la source divine. Para reorientarlos hacia la fuente divina. Ce qui veut dire que nous avons à nous relier de toute urgence. Es decir, que debemos volver a ligarnos, a relacionarnos urgentemente. Vers la source. Con la fuente. Il y aurait comme pratiquement à changer de tête. Habría prácticamente que cambiar de cabeza. Pour mettre sur nos épaules une nouvelle tête. Para poner sobre nuestros hombros una nueva cabeza. Douée d'une logique trinitaire. Dotada de una lógica trinitaria. Capable de dépasser toutes les contradictions. Capaz de superar todas las contradicciones. Génératrices de mort. Que son generadoras de muerte. Dans le système de la dualité où nous sommes. En el sistema de la dualidad en el que estamos. Nous avons vraiment à quitter la mort. Debemos realmente abandonar la muerte. Et à choisir la vie. Y elegir la vida. C'est pas parce que nous sommes vivants que nous avons choisi de vivre. No porque somos vivos, hemos elegido la vida. Il y a un vrai choix de vie à faire, jour après jour. Debemos, día tras día, hacer una verdadera elección de vida. Hein, ce que le psaume 36, par exemple, dira. Lo que dirá el Salmo 36, por ejemplo. Arrache-toi, détourne-toi du mal. Arráncate, aléjate del mal. De ce qui te fait mal. Y lo que te hace mal. Hein, du malheur. De la desdicha. Et fais le bien. Y haz el bien. Donc, dans ce premier mouvement, en ese primer movimiento, il y a vraiment un détachement de notre humanité. Hay una especie de desapego de nuestra humanidad. Comme une forme de crucifixion. Como una forma de crucifixión. Où l'être humain est invité à se faire violence à lui-même. En el cual el ser humano está invitado a hacerse violencia, a violentarse a sí mismo. Et vraiment, s'il veut guérir de toutes ses maladies. Si quiere curarse de todas sus enfermedades. Hein, c'est ce lent travail de purification du cœur. Es ese largo trabajo de la purificación del corazón. Conscient et inconscient. Consciente e inconsciente. Pour que ce cœur retrouve sa beauté première. Para que ese corazón reencuentre la belleza primera. Hein, ce qu'on appelle en grec la praxis. Es lo que en griego se llama la praxis. Qui est une méthode spirituelle. Es un método espiritual. Qui vise à purifier la partie passionnée de son âme. Que apunta a purificar la parte pasional del alma. Il y a toute une conversion spirituelle. Hay toda una conversión espiritual. Qui fait passer l'homme. Qui fait passer l'homme. Que hace pasar al hombre. De l'état d'enfance. Del estado de infancia. À l'homme adulte. Al hombre adulto. Ce que nous vivons aujourd'hui
est une crise initiatique. Lo que hoy vivimos es una crisis iniciática. Pour quitter cet état d'adolescence, Para abandonar ese estado de adolescencia, pour aller vers une plus grande liberté, une plus grande maturité intérieure. para ir hacia una mayor libertad, una mayor madurez interior. Comme s'il nous fallait quitter cette posture de victime ou d'objet des situations Como si debiéramos abandonar esta actitud de víctima o de objeto de una situación pour devenir disciples de la voie, para convertirnos en discípulos del camino, pour devenir sujets de notre vie. para ser sujetos de nuestra vida. Et dans le cadre de cette stratégie thérapeutique Y en el marco de esta estrategia terapéutica qui vise à guérir l'être humain de ses maladies spirituelles, que apunta a curar al ser humano de sus enfermedades espirituales, le combat spirituel contre ses pensées occupe une place importante. el combate espiritual contra sus pensamientos ocupa un lugar muy importante. Dans l'école du désert, En la escuela del desierto on parle d'un combat intérieur, se habla de un combate interior, d'un combat et de la guerre du cœur. de un combate y de la guerra del corazón. Et en fait, on définit là les deux piliers de la tradition ascétique du désert. Y allí vemos uno de los dos pilares de la tradición ascética del desierto, La prière du cœur et la garde du cœur. la plegaria del corazón y la guardia del corazón. Il y a tout un ensemble d'enseignements qui émanent de l'école du désert Hay todo un conjunto de enseñanzas que emanan de esta escuela del desierto sur la garde du cœur, sobre la guardia del corazón, el guardar el corazón, sur la triple origine de nos pensées, sobre el triple origen de nuestros pensamientos, origine naturelle, origen natural, émanant du psychisme de l'être humain, que emana del psiquismo del ser humano, de la psiquis, origine démoniaque origen demoníaco et origine de l'Esprit Saint, origine divine. y origen divino del Espíritu Santo. Il y a tout un travail et un enseignement autour de la maîtrise de notre monde intérieur. Y hay toda una enseñanza que se refiere a al dominio de nuestro mundo interior, Avec différentes étapes autour de la tentation des pensées, con muchas etapas alrededor, sobre todo de la tentación de los pensamientos. en tout cas, ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, Y en todo caso, aquello que más necesitamos hoy c'est ce que les anciens appellent en grec la nepsis, es lo que los antiguos llaman en griego la nepsis, ou prosoché, qui est l'attention, la vigilance, nepsis. prosoque, que es la vigilancia, la atención. Plus exactement, la nepsis, c'est la sobriété, Más exactamente, nepsis significa sobriedad, la clarté intérieure. la claridad interior. L'être neptique El ser néptico est un être concentré, es un ser concentrado, attentif, atento, véritablement présent là où il est, verdaderamente presente allí donde está, pratiquant le sacrement du moment immédiat. que practica el sacramento del momento inmediato. Être neptique, Ser néptico c'est être comme Moïse devant le buisson ardent. es ser como Moisés ante la zarza ardiente, C'est enlever nos sandales es quitarnos las sandalias et reconnaître que le lieu où nous sommes est saint. y reconocer que el lugar donde estamos es santo. C'est une qualité de vigilance. Es una calidad de vigilancia, Garde du cœur, guardia del corazón, prière du cœur, plegaria del corazón, nous l'avons déjà vu tout à l'heure, recién lo vimos, et l'ascèse du corps, y finalmente la ascesis del corazón. à travers l'importance, par exemple, aujourd'hui du jeûne, Por ejemplo, el ayuno, ou bien des veilles, ou de tout ce travail intérieur et corporel. o vigilias, trabajos corporales e interior.
Bref, si nous reprenons ces différentes passions de l'âme, Si retomamos estas diferentes pasiones del alma, avec ces trois organes, con esos tres órganos, nous nous rendons compte que pour guérir la partie désirante, nos damos cuenta que para curar la parte deseante, nous avons besoin plus que jamais aujourd'hui más que nunca necesitamos hoy de ce qu'on appelle en grec l'enkrateia, de lo que en griego se llama la enkrateia, qui est la tempérance. que es la temperancia. Ça veut dire, je dirais, cette dimension d'auto-limitation volontaire. Es esa dimensión de autolimitación voluntaria. Dans notre consommation, par exemple, En nuestro consumo, por ejemplo, de nourriture de alimentos ou de ressources naturelles, o de recursos naturales, entrer dans une forme de simplicité volontaire entrar en una forma de simplicidad voluntaria, ou de sobriété heureuse. sobriedad feliz. Cela signifie en premier lieu Eso, en primer lugar, significa que chacun de nous que cada uno de nosotros doit s'efforcer de faire une distinction debe esforzarse por hacer una distinción entre ce que je veux entre lo que quiero et ce dont j'ai besoin véritablement. y aquello que necesito realmente. Ce renoncement à soi-même. Esa renuncia a sí mismo. Quelque part, un empressement, enfin, je dirais, la possibilité de se priver, je dirais, La posibilidad de privarse a uno mismo de algo en développant des facultés de générosité et de désintéressement, y desarrollando facultades de generosidad pour rendre le monde plus transparent, para hacer al mundo más transparente, hein, pour rendre cette opacité du monde plus libre, plus transparente. para que la opacidad del mundo se haga más libre y más transparente. Par rapport à la partie désirante, nous avons également besoin aujourd'hui Con respecto a la parte deseante, también necesitamos hoy ce qu'on appelle la sophrosynée en grec, qui est la chasteté. es lo que en griego se llama sofrosine, que es la castidad. Et la chasteté n'est pas à comprendre simplement dans le sens sexuel, Y castidad no hay que tomarlo solamente esta palabra en el sentido sexual, mais dans ce sens plus profond, sino en su sentido más profundo, qui est une vision intégrale de l'être humain. que es una visión integral del ser humano, Un regard qui voit l'être humain dans sa relation avec le divin. una mirada que ve al ser humano en su relación con lo divino. Hein, la chasteté, littéralement, c'est l'intégrité retrouvée, la totalité de la vision retrouvée. La castidad es la totalidad de la visión reencontrada, es una integridad reencontrada. Et finalement, aucune transformation du cosmos n'est possible Y ninguna transformación del cosmos es posible sans Eros, sans Eros. sin Eros. Eros comme étant cette énergie désirante de l'être humain vers le Créateur. Eros, que es la energía deseante del ser humano hacia el Creador. Mais cet Eros doit être purifié, Pero este Eros debe ser purificado, simplifié, simplificado, dans une vision holistique des choses et des êtres, en una visión holística de las cosas y de los seres. pour guérir la partie irascible de notre être. Para curar la parte irascible de nuestro ser, Nous avons besoin de courage, qu'on appelle en grec andreia, necesitamos andreia en griego, es decir, coraje, pour réorienter toutes nos énergies de violence intérieure, para reorientar todas nuestras energías de violencia interior pour guérir la partie rationnelle de notre être. y para curar la parte racional de nuestro ser. Nous avons besoin de ce qu'on appelle en français la prudence, Y necesitamos lo que en francés se dice prudencia, qui est ce qu'on appelle le discernement, que es lo que se llama también discernimiento, la lampe du corps, la lámpara del cuerpo, le général des armées, le stratège du monde intérieur, qui regarde, qui voit. el general de los ejércitos, el estratega del mundo interior que mira y que ve.
Finalement, si on veut faire une synthèse Y finalmente, si queremos hacer una síntesis à travers l'ensemble de ces mouvements désordonnés de l'âme, a través del conjunto de estos movimientos desordenados del alma, pour participer à la guérison de ce monde blessé, para participar en la curación de este mundo herido, pour participer ensemble à l'avènement d'un nouveau monde, para participar juntos en el advenimiento de un mundo nuevo, dans une fonction tisserande là où nous sommes, con una función de tejedores allí donde estemos. nous avons besoin de ces 6 conditions subjectives: Necesitamos estas 6 condiciones subjetivas: volonté de guérir, voluntad de curar, foi, fe, métanoïa, metanoia, conversión, prière, plegaria, obéissance le remède des commandements de l'amour el remedio de los mandamientos del amor et de l'espérance. y la esperanza. Avec ces différentes vertus qu'on vient de rappeler, la tempérance, Con esas diferentes virtudes que acabamos de recordar: temperancia, la chasteté, castidad, la prudence, prudencia, le courage. coraje. Avec ces vertus importantes que sont la vigilance, la nepsis, Con esas virtudes importantes que son la vigilancia, la nepsis, l'attention la atención et la patience. y la paciencia. Il nous faut ni plus ni moins, mes amis, retrouver le chemin de la croix. Ni más ni menos, amigos míos, necesitamos reencontrar el camino de la cruz. C'est-à-dire recevoir aussi l'épée Es decir, también recibir la espada pour faire ce travail intérieur de transformation. para hacer ese trabajo interior de transformación. Une épée non pas pour tuer l'autre, Una espada no para matar a otro, mais l'épée pour dénouer ces nœuds de l'ego, sino la espada para desanudar los nudos del ego, pour passer de l'amour propre para pasar del amor propio à l'amour de l'autre. al amor del otro. C'est tout ce travail intérieur de transformation profonde vers lequel nous sommes conduits aujourd'hui. Hoy estamos conducidos a ese trabajo profundo de transformación de nosotros mismos. C'est vraiment cela que nous sommes invités à vivre. Y estamos invitados a vivir eso. Et finalement, en reprenant ces différents symptômes, Y retomando todos estos diferentes síntomas, j'aimerais simplement insister sur 2 aspects. me gustaría insistir en 2 aspectos. D'abord, concernant le lien à la nourriture. El primero se refiere en relación al alimento, a la comida. Mais pas seulement la nourriture, le lien avec toutes les choses et tous les êtres. Pero no solamente el alimento o la comida, la relación con todos los seres y con todos los seres. Le paradis perdu, El paraíso perdido c'est ce moment où nous sommes passés d'un état de communion es el momento en que hemos pasado de un estado de comunión à un état de consommation. a un estado de consumo. Le retour dans le paradis, La vuelta al paraíso ou la guérison du monde aujourd'hui, o la curación del mundo hoy c'est quitter le monde de la consommation es abandonar el mundo del consumo pour retrouver le lien à la communion. para reencontrar el lazo, la relación con la comunión. Retrouver le lien eucharistique avec toute chose et avec tous les êtres. Reencontrar el lazo eucarístico con todas las cosas y todos los seres. En grec, eucharisto, c'est rendre grâce, remercier. En griego, eucaristos quiere decir dar gracias. D'où l'importance de bénir les repas, de rendre grâce après les repas. Y por eso la importancia de bendecir la comida y dar gracias después de cada comida. Quelqu'un est là au milieu de nous. Alguien está allí en medio de nosotros. Manger est un acte communionnel avec la présence divine. Comer es un acto de comunión con la presencia divina. Et toutes nos relations humaines, Y todas nuestras relaciones humanas, mais aussi avec la création, pero también con la creación, devraient devenir des relations eucharistiques. deberían convertirse en relaciones eucarísticas.
Donc des relations qui ne sont plus centrées sur l'ego, relaciones que ya no están centradas en el ego, mais dans la présence trinitaire. sino en la presencia trinitaria. C'est le nouveau programme politique du nouveau monde, la Sainte Trinité. El nuevo programa político del mundo nuevo es la Santa Trinidad. Et on ne parle jamais de ce programme politique. Y jamás se habla de ese programa político. Le programme politique du royaume en devenir, c'est le programme trinitaire. El programa político del reino por venir, del reino venidero, es la Divina Trinidad. Et le deuxième mot que j'aimerais que vous reteniez ce soir, c'est le mot de l'humilité. C'est le mot de l'humilité. Y la segunda palabra que desearía que ustedes recordaran esta tarde es la palabra humildad. Cette humilité qui est la source de toute guérison. La humildad que es la fuente de toda curación. Lorsque Abba Antoine dit à Jésus, cuando Abba Antoine le dice a Jesús, je vois tous les filets de l'ennemi déployés sur la terre, veo todas las redes del enemigo desplegadas sobre la tierra, et je dis en gémissant, y digo gimiendo, qui donc passera outre? ¿quién pasará más allá? Et j'entendis une voix me répondre, Y entonces oí una voz que me respondía, l'humilité. la humildad. Tout ce que vous avez, nous l'avons aussi, Todo lo que tienen, también lo tenemos, dira un démon à Saint Macaire, dirá un demonio a San Macario, un père du désert. que es un padre del desierto, Vous ne vous distinguez de nous que par la seule humilité. y ustedes, dijo el demonio, ustedes se distinguen de nosotros solamente por la humildad. L'humilité est un don de Dieu. La humildad es un don de Dios. Finalement, Finalmente, je pourrais résumer le chemin que nous avons fait podría resumir este camino que hemos hecho avec ces trois cercles. con estos tres círculos, Pour reprendre les fondements de l'école de Saint-Jean, l'école johannique. para retomar los fundamentos de la escuela de San Juan, la escuela joánica. Le cercle extérieur, El círculo exterior c'est le monde de l'absence, el mundo de la ausencia, le monde de la mort, el mundo de la muerte, le monde des ténèbres. el mundo de las tinieblas. Le cercle central, c'est le cercle de la divine Trinité. El círculo central es el círculo de la Divina Trinidad. C'est l'essence divine. Es L'essence divine. es la esencia divina. Et dans ce mandala, Y en este mandala il y a aussi ce cercle au milieu. también hay un círculo en el medio, en el centro. C'est comme si de la divine Trinité, Es como si de la Divina Trinidad le Christ nous part de la divine Trinité el Cristo nos habla de la Divina Trinidad et il vient rejoindre le monde y va a unirse al mundo à travers ces différents je suis, ego et mi. a través de estos ego e mi, estos yo soy, Qu'on retrouve dans l'évangile de Jean et dans l'Apocalypse. que reencontramos en el Evangelio de Juan y en el Apocalipsis. Et le Christ vient nous rejoindre là où nous sommes Y el Cristo viene a encontrarnos allí donde estamos, pour nous ramener là où il est, para conducirnos allí donde Él está, dans le mystère trinitaire. al misterio trinitario. Si vous écoutez ma parole Si oís mi palabra, et que vous gardez mes commandements, si escucháis mi palabra y guardáis mis mandamientos, mon Père et moi, nous viendrons chez vous mi Padre y yo vendremos a ustedes et nous ferons notre demeure chez vous. y haremos en ustedes nuestra morada. Pour ça, Para eso, vous êtes invités à entrer dans la pratique profonde estamos invitados a entrar en la práctica profunda de transformation de votre cœur de transformación de nuestro corazón pour aller vers une forme de santé retrouvée para ir hacia una forma de salud reencontrada, qu'on appelle en grec l'apatheia, que en griego se dice apatheia,
qui n'est pas l'apathie, mais un état sans pathologie, que no es la apatía, sino un estado sin patología, qui est la pureté du cœur, que es la pureza del corazón, qui nous fait entrer dans l'amour inconditionnel, que nos hace entrar en el amor incondicional, qu'on appelle l'agapé, agape, la connaissance de Dieu à travers la création, el conocimiento de Dios a través de la creación, qu'on appelle en grec la théoria physique, que en griego se llama teoría physique, jusqu'à la contemplation même du mystère divin, hasta la contemplación misma del misterio divino, qu'on appelle en grec la théologia, que en griego se llama teología. que certains mystiques Je expérimentent. m'excuse, Monseigneur, d'interrompre. Il nous reste 5 minutes. Oui, je sais, j'ai fini. Algunos místicos Désolé. han experimentado esta teología. Voilà, dernière diapositive. Última diapositiva. Voilà donc quel est l'état aujourd'hui du monde, l'effondrement. Estamos en un estado de derrumbe del mundo. Nous sommes invités à passer par le travail du feu, Estamos invitados a pasar por el trabajo del fuego, travail de révélation, trabajo de revelación, changement de cap cambio de rumbo, pour faire tomber nos anciennes têtes. para hacer caer todas nuestras antiguas cabezas, nuestras viejas Voici, cabezas. voici, je fais toutes choses nouvelles. He aquí, hago todas las cosas nuevas. La Jérusalem céleste descend. La Jerusalén celeste desciende. N'ayez pas peur, No tengan miedo. tout s'effondre, Todo se derrumba, sauf la vie. salvo la vida. Soyez infiniment bénis. Y que Dios, que sean infinitamente bendecidos. Merci, Monseigneur. Merci, Merci, Monseigneur. merci à chacun d'entre vous. Voilà, il nous reste 4 minutes pour conclure, je m'en excuse. Et donc voilà, simplement pour vous remercier tous et toutes pour votre patience. Et donc voilà, vraiment que le Seigneur nous comble. Nos queda apenas unos pequeños minutos que no quiero retomar para poder concluir de una manera prolija. Y simplemente gracias a todos por la atención y que Dios los bendiga infinitamente a cada uno de ustedes. Merci, merci beaucoup. Merci, Monseigneur. Enrique. Muchas gracias a todos por la atención que se les ve en la cara. Muchas gracias a Monseñor por las palabras de sabiduría y de medicina para nosotros, para nuestra alma. Y bueno, este fue nuestro primer intento y gracias a Monseñor y a la atención de ustedes ha sido muy fructífero, creo yo. Y bueno, Para la siguiente vez, la prochaine fois. es el primer paso de muchos pasos que vamos a dar junto con Monseñor y va a dar el instituto también entre nosotros. Así que les agradecemos mucho y Monseñor, very grateful for you, Monseñor. Muy Merci. agradecidos. Adiós. Merci, merci Martine. Vraiment, merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Sacate. Gracias a Carola. Gracias a las traductoras por el tremendo Sí. trabajo que hicieron. Sí, gracias a Clara Merci, au revoir. Y a Estela. y Francisco, Claudia. Gracias a Carola. Gracias. A Carola Mira, también. acá está Claudia y Francisco.